नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। किछि दिन परे कुरु एवं पांडवों मध्य युद्धर सूत्रपात है। भगवान बलराम काहारी पक्ष समर्थन करी लड़िबाकु चाहू नथिबारु तीर्थाटन बाहानारे द्वारका छाड़िछन्ति। से विभिन्न तीर्थ भ्रमण करी नैमिषारण्य पहुंचीछन्ति। सुत रोमहर्षण तांको अवमानना करिबारु से तांको हत्या करिछन्ति एवं तांको स्थान रे तांको पुत्र को सुत भावरे नियोजित करिछन्ति। ब्राह्मणों प्रार्थना अनुसार बलराम बल्लल असुर को वध कला परे विभिन्न तीर्थ भ्रमण रे बाहरी नीलाचल एवं महेन्द्रगिरी पर्यटन करी एबे सेतुबंधरे पहुंचुछन्ति। सुक उवाच दक्षिण पथे अप्रमादे तहु चढ़िले सेतु बंधे दुरित दहे दर्शने श्रीरामे पूजी तोष मने रघुनाथंक प्रीति अर्थे धेनु उत्सर्गिले अयुते ताप्ति पयोस्नि विंध्या सेवी दंडकारण्य पुण्य भुवि तहु गमन रे बातीरे प्रवेश माहि स्मृति पुरे चाहन सारी मनो तीर्थे धेनु उत्सर्ग शिवर्थे संतोषी रोहिणी नंदन पुनि प्रभासे आगमन बंदिले विप्रंक चरण सुख बोलती राय शुण कुरु पांडव युद्ध बाणी विप्रांक मुखुरम शुणी अनेक राजा गले नाश बलाक्षोहिणी अष्टादश। शुणी सानंद हलधर बोइले गला भूमि भार सुजने नाही दुष्ट बाधा युद्ध होइला शेष गदा शेषे जुझंती बेनी जन दुर्जय भीम दुर्योधन विषम शुणी गदा युद्ध राम मिलिले रण मध्य रामंकु देखी धर्म सुत संगे अछंती तिनी भ्रात कृष्ण अछंती तांका मिले ता देखी राम सुख बोले कृष्ण को आलिंगन करी धर्मनंदन कर धरी गोविंद राम पादे नमी किछि न बोली हेले तुनी राम चाहिले बेनी वीर गदा समरे महाघोर पारिबा अर्थे विचारिले जानी गोविंद माया कले। देखी मंडल गदा गति बोलंती रे बतीर पति शुण हो दुर्योधन भीम गदा समरे दुहे सम उत्तम शिक्षा दुर्योधन बले अधिक भीमसेन ए गदारणे फल नाही संग्राम छाड़ दुई भाई गदा प्रहारे दृढ़ मति रामर वाक्य न शुणंती बैरी बध सुमरंती घोर शबदे प्रहारंती राम देखिले तांको गति आनंद मने द्वारावती मिलिले रोहिणी नंदन देखी आनंद उग्रसेन ए राम कर्म जे शुणंती माया मोहरे न पड़ंती उभय संध्या काली शुणी कृष्ण सेवक जेते प्राणी लभंती भक्ति जे तत्व कहई विप्र जगन्नाथ। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे उत्तरार्धे बलदेव तीर्थयात्रा निरूपणं नाम 85तम अध्यायः। परीक्षित उवाच भूमुनि अनंत चरित शुणी होइली कृतकृत्य माया मनुष्य रूप धरी देवे अद्भुत कर्म करी अधर्म नाशी धर्म रक्षा पुराई साधु मन बांछा
ହରିଲେ ଧରଣୀର ଭାର ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ଅଗୋଚର। କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ କର୍ମବାଣୀ ଯେ କର୍ଣ୍ଣେ ନିରନ୍ତରେ ଶୁଣି ତାହାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଲେଖି ଅନ୍ୟଥା ଭୂମି ବିଳ ଲକ୍ଷି ସ୍ଥାବର ଆଦି ଯେତେ ଦେହି ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ବିଷ୍ଣୁ ଥାଇ ଯେ ଜାଣି କରି ନମସ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ତାହାକୁ ବୋଲି ଶିର। କୃଷ୍ଣର ରୂପ ଯେ ଲୋଚନ ନିରତେ କରେ ଦର୍ଶନ ତାହାକୁ ବୋଲି ଚକ୍ଷୁ ଏକା ଅନ୍ୟ ସେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ବିଷ୍ଣୁ ସେବକ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ଉଦକ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରେ ଲାଗଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଧନ୍ୟ ଦେହ ବହି। ସୁକୌବାଚ ଶୁଣ ହୋ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳା ପୂର୍ବେ ଦରିଦ୍ର ବିପ୍ରେ ଥିଲା ବିଦ୍ୟା ପଠନେ ଗୁରୁ ଘରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅବନ୍ତୀ ନଗରେ ତାହାର ସଙ୍ଗେ ହେଲେ ମିତ୍ର ଏ କଥା ଇହ ଲୋକେ ଚିତ୍ର ସେ ବିପ୍ରବେଦ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟେ ଉତ୍ତମ ଇନ୍ଦ୍ରୀ ଗଣ ସାଧି। গৃহস্থ আশ্রমে বসই স্বধর্মে যেতে ধন পাই সে ধনে পোষই জীবন নিরতে কৃষ্ণ পাদে মন। কুৎসিত বস্ত্র পরিধান ক্ষুধারে শরীর ক্ষীণ তার কামিনী পতিব্রতা নিরতে স্বামী পাদে চিন্তা। হেমন্তে মহা দুঃখ সহি বলে স্বামীর মুখ চাহি ভোনাথ সংসারর সার দুর্লভ মনুষ্য শরীর পূর্বে সঞ্চিলা পুণ্য নাহি দরিদ্র পণে দেহ বহি আহারে হইল নিরাশ ধিক আম্ভর গৃহবাস। তুম্ভে যে বলু খাও নিতে মু মিত্র কৃষ্ণর সঙ্গতে সে হরি ব্রাহ্মণ বৎসଳ করুণা সিন্ধু আদি মূଳ তাঙ্ক নিকটে তুম্ভে যাও আম্ভ দরিদ্র পণ কহ মিত্র কামিনী দুঃখ শুনি দয়া সাগর চক্রপাণী। অনেক ধন তুম্ভ হস্তে দেবে সে মিত্র ভাব অর্থে তাহাঙ্ক পদ্ম পাদে চিত্ত যে প্রাণী চিন্তে অবিরত তাহাঙ্কু আত্মা পদ দ্যন্তি এ তথ্য বেদে কহিছন্তি। হেমন্ত শুনি তা বচন ব্রাহ্মণ বিচারই মন। এত পরম ভাগ্য মোর দেখিবি শরণ সোদর বড় পরম লাভ মোর জন্ম মরণ জীব দূর। ব্রাহ্মণ বৎসଳ অনন্ত স্বভাবে মুহি তাঙ্ক মিত্র প্রাণীর ভাব ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଣୁ ସକଳ ହୃଦେ ଥାନ୍ତି।